Sirate Mustaqim, treasure of English vocabulary. And now about eatable things. Ashaye khurdunosh. Mutton, bakre ka gosht. Chicken, murgi ka gosht. Minced meat, keema. Biscuit, biscuit. Honey, shehad. Gravy, yakhni. Milk, doodh. Cream, balai. Barley, jaw. Millet, bajra. Grams, chane. Flour, आटा. Loaf, chapati. Fish, मछली. Beef, गाय का गोश्त. Veal, बछड़े का गोश्त. Butter, मक्खन. Cheese, पनीर. Jam, मुरब्बा. Sweet meats, मिठाइयाँ. Curd, दही. Wheat, गंदुम. Maize, मकई. सागू, सागुदाना. Pulses, दालें. Vermicelli, सवैयाँ. Pickle, अचार. Great millet, जवार. Semolina, सूजी. Sugar, चीनी. Poppy, खशखाश. Lentil, मसूर या दाल. Sesame seed, तिल. Tea, चाय. Steak, टिक्का. Coconut oil, नारियल का तेल. Olive oil, जैतून का तेल. Sesame oil, तिल का तेल. Groundnut oil, मूंगफली का तेल. Cardamom, इलायची. Dill seed, जीरा. Cloves, लौंग. Mace, जवत्री. Cinnamon, दालचीनी. Black pepper, काली मिर्च. Linseed, अलसी. Asafoetida, हींग. Red pepper, सुर्ख मिर्च. Rice, चावल. Sauce, चटनी. Gruel, दलिया. Cassia, तेजपात. Vinegar, सिरका. Kidney bean, मूंग. Pigeon pea, अरहर. Egg, अंडा. Coffee, कॉफी. Oil, तेल. Kerosene oil, मिट्टी का तेल. Castor oil, अरंडी का तेल. Mustard oil, सरसों का तेल. Cod liver oil, मछली के जिगर का तेल. Comfit, इलायची दाना. Coriander seed, खुश्क धनिया. Dry mango paring, सूंठ. Nutmeg, जायफल. Turmeric, हल्दी. Caraway, अजवाइन. Oat, जई. Any seed, सौंफ. वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें.